Basta di gani diri sa Pilipinas, no? Apes, huwag mo na yung gusto. Napo na ibalaan. Asa pud? Hong Kong Disneyland! Hey, pagkalami isa ko ang adlaw karon. Pero ganing usaw. Sus, pagkalami gyud. Panawa o nagbugtok ng pugnaw. What's ka problema ani? Duulon be. Sabi ba di? Ano man ka unsa na ba mong naong di naman ko na pa-drawing. Happy tag birthday ni Kid! Unsa happy di birthday ni Kid? Yan naman di ay. Huwag ka na bala ka, Jeffrey, ug asa na to ihil? Ay sos han birthday ram ni Kid kasayon ana. Adto ta Jollibee mag kids party ta. Nadi ko, ana, Jeffrey, gusto ko nga maglaag ta. Ang asa man pod, asa man mo gusto? Basta di din sa Pinas. Di sa Pinas. So imong pasabot out of the country. Basta di gani diri sa Pilipinas, no? Apes, huwag mo na yung gusto. Napo na ibalaan. Asa pud? Hong Kong Disneyland! Wala ko na lalakay. Alright, let's go. Disneyland! They say if you dream a thing more than once, it's sure to come true. And it has. I don't know where... So guys, mo itong pinakauna na ito nakita nga live show nilang Mickey Mouse, Minnie Mouse, nilang Donald Duck. Lakon ko. So ibayin kita kay murag init-init yun, tayo ni kayo summer diri sa Hong Kong. So mo na nagpayong ta nga atong gikon stroller si Cade. Yes baby. Where's that? What? That's Frozen. That's Frozen. Okay, mo ato to sunod ni Elsa. So hi guys, karon na nata sa sulod sa Kingdom of Arendelle ang gipuya nila Elsa ug ni Anna. So ilang kwarto murag to dito. Oh, ano dila kwarto diyan? Ang kwarto ni Elsa murag biya dire kay di man sila tapad kay nag-away man sila kay katong naigo siya sa stroke. Wow! Everyone is snowy summer day. Hi Ola! Hi! Get to find God sa Wow! Let's again. Kuya, uy! Man! Bahalag hanap, bahalag gitna. Wow! On a day, Anna saved her sister with an unselfish act of true love, like far less music. Oh, and now they're best friends. Indeed. Oh boy, oh boy, oh boy! We gotta go, let it go! Whoa! 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 Oh, let it go, let's go! Whoa! Whoa! Oh my God! Oh my God, let it go! Hold, 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 hold! Are you happy? Close na! Oh my God! Whoa! Whoa! Very nice! Ay, asa na ilong karon? Natulak ko na? Hold on, hold on, hold on.
isa sa kasuloy, musunta niya! Musunta niya! Oh, the skies are blue. Next ulam. Be there too. When I finally do what frozen things do in summer. Da-da, da-da, da-da. They're both so intense. Put them together, it just makes sense. Winter's a good time. Guys, that's it. So much fun ko na yung sa cave. Thank you, come here. Let's go. Wow. That was so much fun. Ayun si Cade. Gusto ka makadaog ni ining nga sapatos? Like, comment, and share na ni ining nga video. Kung bisan palayo ang iyong balay ay magkabala ka kay amo lang tanan ipa GMT Express. Suon sa pa ang iyong ipaabot. Like, comment, and share na.